इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल मिन हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो भी इस कले में दाखिल हो गया, जो भी इस फोर्ट में दाखिल हो गया, उसने अजाब से अमान पाई, अजाब से नजात पाई। इमाम फिर अपना सर जो है महमिल के अंदर कर लिया, थोड़ी दूर और आगे बढ़े, मजमे का और शौक बढ़ा, कहा अपना रसूलुल्लाह मजीद हदीस इरशाद फरमाएं। आठ इमाम ने फिर सर बाहर निकाला महमिल से, कहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखल मिन हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो भी इस कले में दाखिल हो गया उसने अजाब से अमान पाई, वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, लेकिन इस कले में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ शराइत हैं, और उन शराइतों में से, उन तमाम शराइत में से एक शर्त मैं हूँ, वाना मिन शुरूतिहा। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा का कलाम है, इमाम मासूम की ज़बान से जारी हुआ, और इमाम का कलाम कभी फजूल या बकवास नहीं होता हमारी आपकी तरह। हम लोग बहुत सारी बातें फजूल कर जाते हैं। इमाम का हर कलाम जो है हिकमत से खाली नहीं होता, बल्कि पूरी पूरी एनसाइक्लोपीडिया लिखी जा सकती है इमाम के एक एक जुमले पर। तो इमाम ने जब कह दिया कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, यानी खुदावंद आलम का कला है, अब आप इस जुमले को रसूलुल्लाह के पहले पैगाम से मिलाइए, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। रसूलुल्लाह ने जब दावत ज़ुल अशीरा में पैगाम पहुंचा तो क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम फलाह पाओगे। इसको कहते हैं अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। जो पहले मोहम्मद ने दावा किया था, आठवां मोहम्मद भी वही कह रहा है। वहां भी रसूलुल्लाह ने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पाओगे, यहां भी आठवें इमाम यही कह रहे हैं कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल मिन हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। जुमले से जुमले को मिलाइए, रसूलुल्लाह का भी वही पैगाम, आठवें इमाम का भी वही पैगाम, वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, लेकिन इस कले में दाखिल होने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस आप तमाम हजरात जानते हैं, सब घरों में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिजनेसेस में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पे महफिल में यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंडीशंस होती हैं कुछ। मसलन अभी मर्दों की महफिल हो रही है, अभी यहाँ पे खातून तशरीफ लाने लगे एक के बाद एक, तो मर्द सब धीरे धीरे खिसकने लगेंगे इज्जत में, है कि नहीं है? तो महफिल इस टाइम किसकी हो रही है? मर्दों की। लेकिन अगर औरतें आने लगे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। क्यों? औरतों का टाइम नहीं है। तो हर चीज की कंडीशन होती है। बिल्कुल इसी तरह नजात की भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए कुछ कंडीशन, जिसको कहा जाता है मुक़द्दिमातुस सलात, यानी नमाज के लिए क्या क्या चीजें मुक़द्दमे के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे वाजिब हैं। यानी अगर आपने वो मुक़द्दिमातुस सलात को पूरा नहीं किया, आपको बाकायदा, जैसे हम वीजा वगैरह के लिए जाते हैं तो चेकलिस्ट होती है ना, कि पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये वो चेकलिस्ट होती है। वहां पे हम खास तौर पे एक एक चीज को टिक करते हैं कि पासपोर्ट कॉपी है कि नहीं, फोटो है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। इसी तरह नमाज के लिए भी चेकलिस्ट है, रोजे के लिए भी चेकलिस्ट है, हज के लिए भी चेकलिस्ट है, विलायत के लिए भी चेकलिस्ट है। हर चीज की, हर कस और नाकस किसी भी फोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता। हम दुआ करते हैं कि हमारा शुमार नमाज गुजारों में हो, हमारा शुमार रोजेदारों में हो, हमारा शुमार हाजियों में हो, लेकिन ये जो यहां बैठे हुए हैं दो हमारे चेकलिस्ट लिखने वाले, ये लिखेंगे कि आपने नमाज पढ़ने से पहले कहीं जगह गस्बी तो नहीं थी, कहीं पानी गस्बी तो नहीं था, कहीं चोरी की जगह तो नहीं थी, कहीं आपने ऐसा तो नहीं किसी का हक दबा के बैठे हो, कहीं पड़ोसी का हक तो नहीं खाया है आपने, कहीं किसी और की जमीन पे आप नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं मुसल्ला आपका छीना हुआ तो नहीं है, कहीं मोहर किसी से चुराई हुई तो नहीं है। ये तमाम कंडीशंस हैं। खाली एक नमाज पढ़ने के लिए अगर हम सिर्फ अपनी चेक लिस्ट बनाएं, आप यकीन मानिए हम खुद अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि हम कितनी, हमारी नमाज खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल होगी और कितनी कबूल नहीं होगी। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद करो कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। ये वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, ये एक एक अमल में क़यामत के दिन हम खुदावंद आलम की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, पालने वाले मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतने हज किए, इतना खैरात किया, इतनी नेकी की, ये काम किया, वो काम किया। आज बैलेंस शीट मेरी एसेट्स 0, लायबिलिटीज 100।
हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, हर चीज के लिए, वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, अगर आप मुसल्ला इबादत पे खड़े हो रहे हैं तो आपके लिए लाजिम वाजिब है मुक़द्दिमातुस सलात, कि आप उन तमाम कंडीशंस को लिखें। लिखने का मतलब ये नहीं है कि लाजिम तौर पे आप लिखें, जहन में आपके होना चाहिए कि भाई नमाज पढ़ने के लिए क्या शरायत हैं, रोजा रखने के लिए क्या शरायत हैं, हज के लिए क्या शरायत हैं, बिल्कुल इसी तरह विलायत के लिए भी शरायत हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए भी शरायत हैं। हर एक ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अगर समझे कि मैं मुसलमान हो गया तो हमारा ये लक़लक़ा ज़बानी होगा सिर्फ, लेकिन दिल से जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक एक कदम पे उसके ला इलाहा इल्लल्लाह होती है। जैसे इमामों का शेवा है, जैसे उलमा का शेवा है, जैसे मुखलिसान दीन का शेवा है, कि अगर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, अलीयुन वलीउल्लाह कह दिया, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के एक एक कदम आपका ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ चलता है, एक एक कदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता हुआ चलता है, एक एक कदम विलायत की गवाही देता हुआ चलता है। एक सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आठों इमाम के हवाले से आपने 12 सुना होगा। इमाम वलीहद तो थे जाहिर तौर पे, बाकी तमाम इमाम जो है पहले इमाम से लेकर 7वें इमाम तक जहर दिया, हाउस अरेस्ट किया, कैद में रखा, मुहिब्बान को जो है इमाम के नज़दीक जाने नहीं दिया, कैदोबंद में रखा गया। ये मामून जो है बड़ा चालाक, बड़ा होशियार बादशाह था, इसलिए सोचा तारीख, जाहिर से बात है खाली हम आप तारीख नहीं पढ़ते हैं, दुश्मन भी तारीख पढ़ते होंगे, वो अपनी तारीख पढ़ के खुश होते होंगे, हम अपनी तारीख पढ़ के खुश होते हैं। वो जुल्म करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। बहरहाल उसने तारीख पढ़ी होगी कि बाकी तमाम इमामों को जो है वो जहर दिया गया, कैदबंद में रखा गया और इमाम जो है उनके काबू में नहीं आए। अब थोड़ा सा नया वेपन अप्लाई किया जाए। वेपन क्या है? का इमाम को वलीअहद बनाया जाए। शादी कराई अपनी बेटी से, उसके बाद वलीअहद बनाया अपना, और वलीअहद बना के हर वो कोशिश उसने उस दौरान किया कि किस किस तरह से इमाम को जलील किया जाए। हर वो मौके उसने ढूंढे। जाहिरी तौर पे इमाम को वलीअहद बनाया था, लेकिन बातिन में उसके कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई थी, बातिन में उसके मक्कारी थी, बातिन में उसके दुश्मनी थी इमाम से। एक मर्तबा अपने वजीर को बुलाया, कहा कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े मजाहिब हैं उन तमाम मजाहिब के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जाए, बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाए, सबसे बड़ा आलिम जो हो किसी भी फिरके का उसको बुलाया जाए, और मैं एक मुनाजरा रखना चाहता हूं, एक डिबेट रखना चाहता हूं। काहे के लिए डिबेट रखना चाहता हूं? ताकि अली इब्न मूसा रजा को शिकस्त दी जाए, उनको जलील माज़ल्लाह किया जाए। ये बादशाह नहीं जानता वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह चाहता है इज्जत देता है और जिसको अल्लाह चाहता है जलील करता है। और खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। खुदा जब मारता है तो इंसान तो चीखता है लेकिन सराउंडिंग चिल्लाती नहीं है। ये खुदा की लाठी का कमाल है। उसने जो है वो अपने वजीर से कहा कि तमाम अदियान के, तमाम दीनों के बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाए। तमाम दीनों के बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। वजीर ने कहा बहुत टाइम खर्च होगा, बहुत पैसा खर्च होगा। मामून ने कहा ठीक है, मेरी तरफ से खुल्लम खुल्ला आजादी है, जितना टाइम चाहिए वो ले लो, जितना पैसा चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे अली इब्न मूसा रजा को जलील और रुसवा करना है। बस ये वजीर काम पे लग गया। इसने क्रिश्चियंस का जो सबसे बड़ा रासुल जालूत नाम का जो सबसे बड़ा पादरी था उसको बुलाया, और फिर जो यहूदियों का रासुल जालूत, फिर उसके बाद ईसाइयों का उसकुफ आजम जो था, स्वाहिली में कहते हैं अस्कोफू, उसकुफ आजम जो है सबसे बड़ा अस्कोफू जो उस टाइम का था, उसको बुलाया गया। क्रिश्चियंस का, हिंदुओं के बहुत बड़े पंडित थे उनको बुलाया गया। इस तरह मजूसी और आतिश परस्त जितने भी बड़े बड़े मजाहिब उस जमाने में थे, तमाम बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग अपने मजहब के बारे में तैयारी करें और बादशाह सलामत को एक डिबेट रखना है, एक मुनाजरा रखना है, और उस मुनाजरे में एक शख्स को बुलाया जाएगा जो अपने आप को रसूलुल्लाह का फर्जंद कहता है, उसको शिकस्त देना मकसूद है। चुनांचे टाइम खूब लिया गया, पैसा खूब खर्चा किया गया, यहां तक कि वो दिन भी आया कि जहां बादशाह के दरबार में तमाम बड़े बड़े उलमा अदियान के, क्रिश्चियन, यहूदी, मजूसी, हिंदू, तमाम बड़े बड़े
अदियान के जो लीडर्स थे, उलमा थे, उनको बुलाया गया, वो सब आके बैठे, सबसे पूछा बादशाह ने। अच्छा, इस दौरान उस वजीर को ताकीद थी कि खबरदार मेरे वलीअहद अली इब्न मूसा रजा को इसकी कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, वरना वो भी तैयारी में लग जाएंगे कि मेरा मुनाजरा, मेरी डिबेट है, उनको सरप्राइज देना है। उसको क्या पता था कि हुज्जत खुदा को कोई सरप्राइज नहीं दे सकता, बल्कि हुज्जत खुदा कदम ब कदम उम्मत को सरप्राइज देती है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, बद्र में मौलाए कायनात ने सरप्राइज दिया, ओहद में सरप्राइज दिया, खंदक में सरप्राइज दिया, खैबर में सरप्राइज दिया, सिफ़ीन में सरप्राइज दिया, शब हिजरत सरप्राइज दिया, बुतशकनी के मौके पर दोष रसूल पे सवार होकर सरप्राइज दिया, मेराज में रसूलुल्लाह के हमरा जाके और वाक़े मेराज बता के उम्मत मुस्लिमा को सरप्राइज दिया। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ताकीद की गई थी कि अली इब्न मूसा रज़ा को कानो कान खबर न हो, वरना वो भी तैयारी में लग जाएंगे। इनको क्या पता कि इमाम वो नहीं होता कि जो तैयारी करके डिबेट करे, इमाम हाजिर जवाब होता है, इसलिए कि उसके सामने लौह महफूज इस तरह होती है जैसे हमारे हाथों के, हमारी निगाहों के सामने हमारे हाथ होते हैं। और जब पूरा दरबार आरास्ता हो गया, मामून ने अपने गुलाम से कहा, जिसको निगरानी के लिए रखा गया था इमाम के ऊपर, कि खबरदार कोई इमाम के नजदीक इस तरह की बातें ना करे। ये जो शख्स था, ये था मामून का आदमी, लेकिन जिसके ऊपर इमाम की ड्यूटी लगा दी जाए, वो इमाम को ऑब्जर्व करे, उसके बाद ईमान न लाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ही के बाबा सातों इमाम के लिए कैद खाने में एक फाहिशा औरत को भेजा गया था, वो जब निकली तो नमाज तहज्जुद पढ़ती हुई निकली कैद खाने से। ये बाप का असर था, ये बेटे का असर है कि जिस मुलाजिम को लगाया गया था कि आठवें इमाम के ऊपर नजर रखे, वो इमाम की रविश को देख के इमाम से मामून पूछता रहता था कि तुमने अली इब्न मूसा रज़ा को किस हालत में पाते हो, क्या कभी कोई मुखबिर तो करते हुए नहीं देखते, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। कहा, मामून अगर जान सलामत हो तो मैं एक बात कहूं, मैंने इस जैसा आबिद नहीं देखा, मैंने इस जैसा नमाज गुजार नहीं देखा, मैंने इस जैसा कारी कुरान नहीं देखा, मैंने इस जैसा रोजेदार नहीं देखा। मैंने दिनों में इसको रोजा रखते हुए देखा, रातों को इसको इबादत करते हुए देखा, रातों को इसको तिलावत कुरान करते हुए देखा। जब ये तमाम मनाजिर उसने देखे तो दिल ही दिल में वो ईमान ले आया। वो इमाम ही क्या कि जो अपने करीब आने वालों को नूर अता न करे, ईमान ले आया वो। लेकिन तक़य्ये में था, जाहिर सी बात है, बादशाह का आदमी था, तक़य्ये में उसकी हुकूमत थी, तक़य्ये में था वो। उसको भेजा गया कि जाओ अली इब्न मूसा रज़ा को बुला के ले आओ। या आया, डरता हुआ, सहमा हुआ, देख चुका था बाजार, वहां दरबार में क्या मंजर है, खौफजदा था। इमाम की जाहिर सी बात है मारिफत नहीं थी, जिसकी मारिफत नहीं होगी वो इमाम को भी एक नॉर्मल मुल्ला की तरह, मुझे आप जैसे मुल्ला की तरह समझेगा। बहरहाल वो आया और कहा कि या इमाम आपको बुलाया है मामून ने। तो इमाम ने उसके चेहरे पे देखा एक परेशानी है, कहा तू परेशान नजर आ रहा है। तो मौला आपको बताए कि वहां पे कितना बड़ा दरबार सजा है, इतने बड़े बड़े दीन अदियान के जो है उलमा आए हुए हैं, आपके साथ डिबेट रखी गई, मुनाजरा रखा गया है। तो इमाम मुस्कुराए, कहा तुझको इमाम अपने इमाम के इल्म पे शक है क्या? कहा नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन उनके पास इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, ये लोग जो है बात इस तरह घुमा फिरा के करते हैं कि मुझे डर लग रहा है। कि अपने इमाम के इल्म पे यकीन कर, वो इमाम नहीं कि जो पहाड़ के पीछे छुपी हुई फौज को न बता सके। मौला कायनात जो है एक दफा जुंदब इब्न जुनादा जनाब अबू ज़र के साथ खड़े हुए थे। कहा ए जुंदब, क्या तुम्हें अगर मैं बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है कि जो आने वाली है, उनमें से कितने फौजी आएंगे तो मेरे हाथों कत्ल होंगे और कितने फौजी अपनी जान बचा के भाग पाएंगे, तो क्या तुम्हें यकीन आएगा? कहे मौला मुझे आपकी हर बात पे यकीन है। फिर जनाब जुंदब ने पूछा, जनाब अबू ज़र ने पूछा कि मौला जमीन पे चूंटियां चल रही हैं, क्या आप इनकी तादाद बता सकते हैं, कितनी तादाद है? इमाम ने कहा कि जुंदब खाली इनकी तादाद नहीं बता सकता, बल्कि यह भी बता सकता हूं कि इनमें से नर कितनी है, मेल कितनी है, इनमें से फीमेल कितनी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम चले और इधर दरबार में यह हुक्म दे दिया गया था, खबरदार कोई दरबार का महल का दरवाजा ना खोले। दरवाजा, उसके बाद पर्दा, और जाहिर से बात है इतना बड़ा कैसल, इतना बड़ा महल, मामून का दरबार, उम्मत मुस्लिमा का हाकिम, कितना बड़ा दरबार, कितना बड़ा दरवाजा रहा होगा और कितने बड़े बड़े पर्दे रहे होंगे।
اور سب کو حکم دیا گیا تھا خبردار کوئی امام کی تعظیم کو کھڑا نہ ہو تاکہ ان کو میں ذلیل کر سکوں. امام نے اپنے زیب تن رسول اللہ کی ابا کیا, مولا کائنات کی رضا زیب تن کیا, رسول اللہ کا امام اپنے سر پہ رکھا, نالین کو زیب تن کیا, اس کے بعد ایک ایک قدم اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھے. ادھر دربار کے پاس پہنچے تھے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا, پردہ خود بخود سایہ کرنے لگا, اور جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے پورا دربار امام کی سروقت تعظیم کو کھڑا ہو گیا, یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے جس نے حکم دیا تھا کہ کوئی تعظیم کو کھڑا نہ ہو, نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا تخت چھوڑ کے کھڑا ہوا, کہا کہ فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے, آپ اس جگہ پہ تشریف فرما ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس کو کہتے ہیں امام حقیقی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں آپ کو ایک منظر اور دکھاتا ہوں, تھوڑا مصائب کا رخ ہے لیکن مصائب پڑھنا مقصد نہیں ہے. جب جناب زینب شام کے بازار میں خطبہ دینا چاہتی تھی, کوفے کے بازار میں خطبہ دینا چاہتی تھی, تو سب شور مچا رہے تھے. کیوں؟ یہ لوگ قیدی تھے. امام نے کیا, جناب زینب نے کیا کیا؟ صرف انگلی کا ایک اشارہ کیا, اور انگلی کے اشارے سے انسان تو انسان, جانور اپنی آواز جو ہے اپنے سینوں میں دبا کے بیٹھ گئے. یہ ہے ولی خدا اور حجت خدا کا مقام و مرتبہ. ہم آپ اگر یہ چاہیں کہ اپنی مکاریوں اپنی چال بازیوں سے ایک حجت خدا کو شکست دے دیں تو یہ ہماری بھول ہے, اس لیے کہ حجت خدا امام خدا کی طرف سے پورا اختیار دیا گیا ہے اس کو, ورنہ ولی کس بات کا؟ خدا کا ولی اور خدا کا نمائندہ, اس کا مطلب اس کو زمین کے ذرے سے لے کر اور آفتاب و آسمان کی بلندیوں تک تمام چیزوں پہ اختیار ہونا چاہیے, ورنہ حجت خدا ممکن نہیں ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. امام وہ ہوتا ہے کہ جو پوری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے, اور جس کے وجود بابرکت سے زمین و آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اگر اس زمین پہ حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین و آسمان آپس میں مل جائیں اور دنیا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزو, امام دربار میں تشریف لائے, سب سروقت تعظیم کو کھڑے ہوئے. مامون نے اپنی جگہ پیش کیا. امام نے کہا نہیں اے خلیفہ وقت, یہ میری جگہ نہیں ہے, میں اس جگہ نہیں بیٹھتا جہاں پہ گناہوں کی بو آتی ہے, جہاں پر دوسرے ناحق خون جو بہائے گئے ان کی بو آتی ہے. اور میرے لیے ممبر لگوایا جائے, امام کے لیے ممبر لگوایا گیا. امام ممبر پر تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد مامون نے بحیثیت ہوسٹ انٹروڈکشن شروع کیا. ماسٹر آف سیریمنی مامون الرشید علیہ اللعن, اس نے شروع کیا پروگرام ڈیبیٹ کا. کہا کہ تمام جتنے بڑے بڑے جادیان کے جو تھے ان سے کہا گیا کہ چلیے سوال پوچھے امام سے. تو کرسچن کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ امام سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہیں, آپ اکیلے ہیں, تو اچھا ہوگا کہ آپ جو ہے ہم سے سوال کریں, اس کے بعد ہم لوگ کی باری آئے گی, ہم لوگ ایک کے بعد ایک سوال کریں گے. امام نے سوال کیا اس سے, کرسچن پادری سے, کہ بتا عیسیٰ کے لیے کیا ایمان رکھتا ہے, تمہارے مذہب میں تمہارے دین میں عیسیٰ کے لیے کیا ایمان رکھتے ہو تم؟ کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. واقعہ بہت لمبا ہے, میں شارٹ کرتے ہوئے. امام نے اس سے دلیل مانگی, اس نے کہا بغیر باپ کے پیدا ہوئے, جو دلیل آج تک موجود ہے, تمام کرسچن سے ہی دلیل دیتے ہیں. تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, تو سب سے پہلے ابن اللہ بڑے بیٹے ہونا چاہیے خدا کے معاذ اللہ, وہ چھوٹے بیٹے جناب عیسیٰ ہونا چاہیے. تو امام نے کہا کہ میں عیسیٰ کو نبی خدا نہیں مانتا, اور میں نہ یہ مانتا ہوں کہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. وہ گرم ہو گیا, اس نے کہا کیسے آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں کہ آپ جو ہے نبی خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ کہا عیسیٰ عبادت کرتے تھے, عیسیٰ روزہ رکھتے تھے, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں کسی نے جناب عیسیٰ کے لیے دسترخوان بچھایا ہو.
کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جہاں عیسیٰ کے لیے بستر بچھایا گیا ہو. عیسیٰ عبادت کرتے تھے. کہا اچھا اگر عبادت کرتے تھے تو یہ بتا کہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ کہا اللہ کی کرتے تھے. کہا عبادت اللہ کی ہوتی ہے, اطاعت والدین کی ہوتی ہے. عیسیٰ اطاعت نہیں کرتے تھے, عیسیٰ عبادت کرتے تھے. اس کو جواب دیا, اس کو زیر کر دیا, وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد یہودیوں کا جو لیڈر تھا اس کے سامنے جو ہے سوالات پیش کیے. کہا موسیٰ کے بارے میں کیوں آپ لوگ جو ہے موسیٰ کے بعد جو نبی آئے جناب عیسیٰ اور رسول اللہ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا ان کا تذکرہ نہیں ہے ہماری کتابوں میں. کہا اگر میں تمہاری کتاب سے اگر میں ثابت کر دوں کہ ان کے بعد آنے والے انبیاء کا تذکرہ تمہاری کتاب میں ہے تو کیا مان لو گے؟ کہا مان لوں گا کہ نہیں, یہ دلیل نہیں ہے, لیکن آپ دلیل تو دیجئے, اگر قابل قبول ہوگے تو دیکھا جائے گا, سوچیں گے, پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ ایمان لائیں گے کہ نہیں. بہرحال 8ویں امام نے جو ہے دلیل دیا کہ تمہارے توریت کے, امام نے کہا وہ توریت لیے, کہا توریت لیے ہوئے؟ کہا کہا توریت کو کھولو. اسے توریت کھولا. کہا کہ اگر اجازت ہو تو جس صفحے کو تو نے کھولا ہے اس صفحے کی تلاوت کروں. امام دور بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے توریت کو کھولا. کہا ٹھیک ہے تلاوت کیجئے. امام نے تلاوت شروع کیا. ڈر کے مارے اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا. اس نے تلاوت جو ہے اس نے کتاب بند کر دی, توریت کو بند کر دیا. کہا بند کیوں کر دیا؟ کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ اتنی دور بیٹھے ہیں, میرے ہاتھ میں توریت ہے, آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے؟ اور پورے دربار میں اس نے گواہی دی کہ انہوں نے وہی تلاوت کیا جس صفحے کو میں نے کھولا ہوا ہے. اور امام نے کہا کہ اس صفحے کے اس پیراگراف میں جا کے پڑھ, تو اس میں جناب عیسیٰ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس پیراگراف میں جا کے پڑھ رسول اللہ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. عیسائی بھی خاموش ہو گیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ٹائم میرا بہت سپیڈ سے بھاگ گیا, اس لیے میں یہیں پہ سٹاپ کر رہا ہوں, 20 منٹ ہو گئے. ایک منقبت کے کچھ اشعار 8ویں امام کی شان میں سماعت فرما لیں, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. سماعت فرمائے کہ زمین سے تابہ فلک جشن ہے مسرت کا, زمین سے تابہ فلک جشن ہے مسرت کا, کھلا ہے 8واں گل گلشن امامت کا. ہو خوف کیوں بھلا مجھ کو اندھیری تربت کا, ہو خوف مجھ کو کیوں بھلا اندھیری تربت کا, دیا ہے دل میں منور رضا کی الفت کا. اور ولائے آل محمد ہے میرے سینے میں, ملا ثمر یہ مجھ کو خون کی طہارت کا. اور دعائیں دے کے کہا قم کی شاہزادی نے, دعائیں دے کے کہا قم کی شاہزادی نے, صلہ نبی سے ملے گا رضا کی مدحت کا. اور عجیب شان کا حاکم عجب حکومت تھی, ہے قبضہ آج بھی دل پر اسی حکومت کا. اور لگا میں روبرو مولا سے ہم کلام ہوا, لگا میں روبرو مولا سے ہم کلام ہوا, کیا ہے جانب مشہد جو رخ زیارت کا. اور جلا رہی ہے چراغوں کو شہر مشہد میں, جلا رہی ہے چراغوں کو شہر مشہد میں, مزاج بدلا ہوا نے بھی اپنی فطرت کا. اور اٹھا دے راز سے پردہ تو ہی میرے مالک, شہر ہے اس کا جنا یا یہ شہر جنت کا. اور ثنائے آل محمد شرف ہے اے جعفر, نہ کرنا اس کو وسیلہ کبھی تجارت کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. افضل الصلاة محمد وآل محمد
نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد تو ہے مسیحائے جہاں شاہ خراساں ہے لقب یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے باادب حارد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا بینائی بھی دیتا ہے تو گویائی بھی دیتا ہے تو مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے تو بھی تو ہے مشکل کشا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گماں جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں مولا تیرے مقروض ہے ہر ایک غدا و بادشاہ نانا نبی دادا تیری خیر النساء المدد مولا رضا روزے سے تیرے دور ہے ہم تو بہت مجبور ہے آنکھوں سے آنسو ہے رواں دل بھی غموں سے چور ہے تجھ سے کہیں گے حال دل اذن زیارت کر عطا نانا نبی دادا المدد مولا ہے ضامن آہو بھی تو غل بھی ہے تو خوشبو بھی تو ہے پہنچتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو تیری عطائے دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا المدد افضل الصلاة